Thank you. Merci. Let me start by thanking the head of government, Michichi, for a very fruitful, open and constructive discussion that we just had with me and with Minister Lamorgese. Je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements à Son Excellence, Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur Michichi, pour cette visite très constructive et positive, et également la ministre italienne. We equally had a very constructive discussion with President Saied, and that also was pointing out to a much closer cooperation between the EU and, of course, together with Italy and Tunisia. Bien sûr, nous avons eu une réunion avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Saied, où nous avons parlé de la nécessité d'une coopération étroite et fructueuse entre l'Union européenne, l'Italie et la Tunisie. Tunisia is a key partner for the European Union and a democratic ally. We are already working close together, but I look forward to deepening our cooperation. La Tunisie est un partenaire principal et un allié démocratique pour l'Union européenne, et nous veillons à approfondir davantage cette coopération. Since I was here the last time in August last year, the consequences of the pandemic are very obvious in Tunisia, in Europe, with social and economic consequences, with high levels of unemployment. Depuis notre dernière visite en Tunisie au mois d'août dernier, nous avons vu les conséquences de la pandémie sur tous les plans économiques et sociaux. This needs to be addressed, and European Union stands ready to support Tunisia in the economic recovery. We have presented a new agenda for the Mediterranean that sets up the strategic economic support for recovery and for new job opportunities for young people, and using the huge possibilities, developing the huge possibilities that Tunisia have, and the European Union are ready to be a strong partner to support the Tunisian economic recovery. Donc, nous sommes disposés à aider la Tunisie pour surmonter ces difficultés économiques et sociales qui se sont détériorées, surtout avec la pandémie. Et la Tunisie a de grands potentiels, et l'Union européenne est disposée à aider la Tunisie pour sa reprise économique et pour lutter contre le chômage des jeunes. And was already mentioned by my friend Luciana Lamorgese, we also talked extensively on migration. Migration is a normal phenomenon. The migration will not stop. Migration is nothing to be afraid of, but we need to manage migration in an orderly way. And I think that we can have a lot more to win with an even closer cooperation on managing migration together, the EU and Tunisia. Bien sûr, comme l'a dit mon amie la ministre italienne, nous avons également abordé la question de la migration. La migration est un phénomène qui n'est pas nouveau. Nous devons travailler de concert pour identifier cette migration et créer de nouvelles opportunités pour un développement durable. Already are 1.2 million Tunisians living legally in the European Union, being part of our society, enriching our society. I would be happy to welcome more Tunisians to come in a legal pathways to the European Union, to work, to study, to enrich our cooperation and our society. Il y a déjà plus d'1 million de Tunisiens qui vivent régulièrement en Europe, qui enrichissent nos pays respectifs et les États européens. Et nous sommes disposés à accueillir davantage de Tunisiens qui arrivent d'une manière régulière pour enrichir et contribuer au développement de nos pays.
But it's equally important to also prevent irregular departures, to manage migration, to border management, to fight these organized criminal groups that are arranging and making a huge lot of money of putting people or convincing people to get into these boats on very dangerous journeys. We have to fight the smugglers and prevent irregular departures together. We can do even more in this cooperation. And was also mentioned by Luciana Lamorgese, we also talked very concrete on a hotline between Italy and Tunisia in this aspect. Mais également, nous devons lutter contre la migration irrégulière. Nous devons travailler dans le domaine de la gestion des frontières et faire tout ce qui est possible pour lutter contre ces réseaux criminels qui profitent de la détresse des gens, qui mettent les gens dans des embarcations, qui menacent leur vie. Et comme l'a dit ma collègue, nous devons travailler pour lutter contre les dégâts provoqués par ces organisations criminelles. I think that the evolving cooperation between Tunisia and Europol could be a good help also in the security area to help fighting the organized criminal groups. Et je crois qu'en développant la coopération avec la Tunisie, nous aurons au moins un moyen de plus pour venir à bout des causes et des origines de ce phénomène. One of the arguments that the smugglers use is that they try to exploit the dream of Europe. But the dream of Europe very seldom turns out to be that dream, because most of those irregular arrivals from Tunisia will not be eligible to stay, and they will have a return decision. I think it's a common interest between the EU and Tunisia to be more effective on the returns of those not eligible to stay. That will help destroy the business model of the smugglers. Et ces organisations criminelles et ces trafiquants d'êtres humains exploitent le rêve des jeunes pour s'installer en Europe. Et nous devons ce rêve qui se transforme plus tard en cauchemar pour ces jeunes. Et nous devons travailler pour détruire le travail de ces trafiquants, de ces contrebandiers qui exploitent la détresse de ces jeunes. To conclude, I think we have had very good political results from our discussions here today, and I'm looking forward to cooperate on investments that will help Tunisia to recover from the pandemic, from the economic consequence of the pandemic, both socially and economically, create new job opportunities, new hope for young people, but also to have a win-win situation in a comprehensive approach on managing migration together, both legal migration and fighting irregular migration. I'm very satisfied with the outcome of our talks today. Et pour conclure, je voudrais dire que nous avons eu des résultats très positifs sur le plan politique et que nous sommes disposés à aider la Tunisie. Nous devons travailler ensemble dans la gestion de la migration, offrir de nouvelles horizons pour la migration régulière et également lutter contre la migration irrégulière et offrir un meilleur avenir pour nos jeunes. Je pourrais dire que c'est une visite réussie, qu'il s'agit d'un gain partagé entre nous et la Tunisie. Merci. Merci beaucoup. Merci. نرحب مرة أخرى بضيفتي تونس السيدة وزيرة الداخلية الإيطالية والسيدة المفوضة للاتحاد الأوروبي. اليوم شاهدنا لقاءين على أعلى مستوى في هرم السلطة، لقاءين يمكن أن نقول بأنهما كانا مثمرين بنائين، استمعنا فيهما إلى وجهات نظر الشريك الأساسي لتونس الاتحاد الأوروبي والصديق التاريخي والشريك الاستراتيجي لتونس إيطاليا.
هنالك أولا على الصعيد السياسي تأكيد متجدد للعلاقة الاستراتيجية المتينة التي تربط تونس بكافة بلدان الفضاء الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وكذلك مع صديقنا وشريكنا الجار إيطاليا. استمعنا إلى مقاربات كلا الجانبين فيما يتعلق بالعلاقات المستقبلية بيننا، وبالتحديد فيما يتصل بمسألة الهجرة. واستمعنا في هذين اللقاءين إلى رؤى سجلنا فيها تقاربا كبيرا فيما يتصل بموضوع الحركية البشرية التي طالما شكلت عنصرا هاما في الشراكة التونسية الأوروبية ومع مختلف الدول الأوروبية. وتحدثنا عن بصفة بناءة حول السبل الكفيلة بتدعيم الهجرة النظامية ومكونات هذه الهجرة النظامية مع احترام كل التراتيب المعمول بها في أوروبا. أكثر من 1,200,000 ربما تونسي يعيشون في أوروبا. نريد أن يكون أبناء تونس في هذه الربوع عامل استقرار وتنمية متبادلة في المنافع، وتكون أيضا عنصرا للحركية المستمرة. لنا مشاريع طموحة بين تونس والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، ويجب أن تكون الهجرة النظامية أحد مكوناته في كل الأجزاء. ليس هنالك طبعا نحن في تونس، وتم التأكيد على ذلك خلال اللقاءين مع سيادة رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة، أن تونس دائما مستعدة للالتزام بتعهداتها، لأنها كما قلنا التونسيون شرعوا إلى التوجه إلى أوروبا بطرق شرعية نظامية، وساهموا في بناء الفضاء الأوروبي، وساهموا كذلك في تدعيم التنمية ومجهود التنموي في بلادهم، ونريدهم أن يعودوا كما بدأنا. هنالك أيضا التشجيع كما تفضلت السيدة المفوضة والسيدة الوزيرة على العودة التلقائية وما يرافق ذلك، ومع ذلك ستبقى الحركية البشرية بيننا متواصلة لاستغلال كل الفرص وتحقيق حلم كل من يريد أن يقصد ربوع أوروبا في إطار احترام الذات البشرية، في احترام القوانين والتراتيب المعمول بها في هذه البلدان، خاصة في هذا الظرف. نشكر الأفكار والرؤى والاقتراحات البناءة التي تفضلت بها كل من السيدة المفوضة والسيدة مفوضة الاتحاد الأوروبي والسيدة وزيرة الداخلية من أجل مواصلة الحركية البشرية في اتجاه إيطاليا وفي اتجاه ربوع أوروبا في الظروف الإنسانية التي نريدها تماما في إطار هذه العلاقة التاريخية التي نريدها دائما متطورة. الهجرة تشكل أحد أعمدتها، لكن هنالك أيضا برامج تنموية واعدة تخص الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، والتي تمس جانب منها الاستثمار في الهجرة النظامية وفي التكوين المهني المناسب، حتى تكون الهجرة النظامية مرة أخرى عاملة تقارب بشري بناء بيننا. أشكر مرة أخرى ضيفتي تونس على هذه المواقف البناءة، والخبراء موجودون هنا لمواصلة الحديث ومواصلة المشوار. شكرا لكم.